Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ما شاء الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل من الصابرين ما شاء الله أحسنت وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ما شاء الله طيب الله جميل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم
الله جميل أحسنت طيب الله ما شاء الله تسلم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك الله ما شاء الله أحسن طيب الله أنفسكم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله ما شاء الله جميل أحسن طيب الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى الله ما شاء الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك الله ما شاء الله أحسن جميل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله أحسن. جميل جميل. نعم نعم. فاستجبنا له رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. أحسن. طيب. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية. الله الله ما شاء الله. أحسن أحسن. طيب. وجعلناها وابنها آية. الله 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 الله. أحسن. وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم الله. كل إلينا راجعون. الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد
محمد محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله. ما شاء الله.
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. جميل، أحسنت أحسنت. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. الله أكبر، ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر، لا إله إلا الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله. والذين معه أشداء الله بارك الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة
الله يفتح عليك. جميل يا أستاذ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف الله فيك. أحسنتم يا شباب. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. كيف بنيناها وزيناها
وقل رب أدخلني وأخرجني مخرج صدق واجعلني لدنك سلطانا نصيرا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله أحسنت بارك الله في عمرك. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله جميل أحسنتم بارك الله. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جميل جميل أحسنتم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نعم جميل ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم تأكلون لحما طريا
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران كعذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ما شاء الله. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد تشکر منم از تمام قاریان عزیز و محترم که امروز در منیزی برنامه پر خیر و برکت و پر نور تشریف آوردن و مورا از قرائت کلام الله المجید بهره‌مند ساختن و مخصوصا تشکر ویژه منم از قاری محترم استاد محترم قاری حسن مختاری که از کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن و انشاءالله امیدوار هستم که تمامی دوستداران قرآن مجید و قاریان عزیز از محضر از این بزرگوار استفاده کنند دیگه انشاءالله ما توقع داره که از این برنامه ها زیاد گرفته شونه در سطح شهر تمامی عزیزانی که علاقه دارن برای تلاوت قرآن انشاءالله در منیزی برنامه ها شرکت کنن و اونها هم یاد بگیرن تا که در آینده انشاءالله که امیر انگر قرائت هامو از قاریان داخلی هم بشنویم انشاءالله. خیلی واقعا انسان لذت مبره وقتی که اینقدر صدای زیبا و خوبصورت تلاوت ها انسان بشنوه انسان واقعا لذت مبره و در وجد مانه. در تا که در دفتر نشسته بودیم استاد محترم کسرا مگفت که در منی مکه و مدینه وقتی که مموری خاریای پیش امامای اونجی حالا آزانگوهای اونجی یک آزانهای را مگن و یک تلاوتهای اونجی مونه که نمازگزارها تحت تاثیر قرار میگیره در حالی که ما میدانیم واقعا اونجی بعضیشون حالا اینا هم تظاهر است از لحاظ ظاهری اونها نبون تلاوت زیبای قرآن را انجام میدن اما اون خبر هستیم که همشون نه خیلی هاشون در داخل چی بغضی و چی خلاصه گندهایی را در داخل خود دارن اونا که واقعا جای تاسفه اما بالاخره علی الظاهر تلاوت های زیبایی را انجام میدن مردم هم که بظاهر را میبینه و تحت تاثیر مونه اینا خیلی اثر داره. لذا خیلی خوب است که در بین هر شهر مخصوصا پیروان اهل بیت عصمت و طهارت جوانهایشی
من قرائت قرآن باید خیلی توجه بدن تا که بتونن مردم را قدمزی صدای خوبصورت و صدای خوب از خودم به طرف قرآن و اهل بیت جذب کنن انشاءالله. دارالقرآن ها ماشاءالله خیلی زیاد است در من شهری از مو، خیلی هم درو کار میشه، قاریای عزیز بسیار درو زحمت میکشن و صبح و شام درو کار مونه، اما متاسفانه چیزی که بسیار زیاد جایشی کم است او بحث تربیت و بحث مفاهیم قرآن است. قاریای محترم در کنار قرائت و در کنار تلاوت و از این حرفا طرفی بحث مفاهیم قرآن و تربیت قرآنی هم توجه بدن انشاءالله. چقدر خوب میشه که از تمام اول خودون قاریان محترم، اساتید محترم که از جمله ما خود مخونه قاری و نازی بحثا دمانیز فضاها نیستیم، از جمله به عنوان یک طلبه کسته همیشه نیازمند مباحث اخلاقی ما هستیم که باید خودمون تربیت شونیم. ما اگر بخوایم صبح من جامعه کار کنم باید ما خود تربیت شونم. اصلا هم زیاده ما خود نیاز به تربیت دارم که انسان باید تربیت شون از نظر اخلاقی. لذا هر کسی که در هر شعبه از شعبه های دینی کار میخواه انجام بده، شرط اول چنین است که اول خودش باید اصلاح نفس انجام بده، تربیت شونه تا صبح بتونه اما مفاهیم بلند و معارف بلند قرآن را به طرف نسل آینده هم انتقال بده. خدای نکرده اگر ما خود از ما گیر هوا و هوس دنیا باشیم، خدای نکرده اگر ما خود ما هنوز گیر پست و مقام و چیزا باشیم، خدای نکرده اگر حب مال و دنیا در دل مسته، خدای نکرده از نظر اخلاقی اگر ما خود ما هنوز تربیت نشدم، ما صبح روز نمیتونم شاگرد را تربیت کنم. لذا خیلی خوب میشه که دمنی دارالقرآن ها از تمام وقت برای خودی اساتید، برای خودی قاریان محترم خودون چند برای خود درس اخلاق تشکیل بدن، حداقل هفته یک روز. دمنی حوزه علمیه که ما بودیم دمنی قم، هر هفته برای علما درس اخلاق شرط بود، لازمی بود، اصلا بدون درس اخلاق نموش نه. هر هفته درس اخلاق باید باشه. حتی در ردیف بسیار بالا مراجع تقلید بعض اوقات دمنی درس های خود ایگودن واعظ و عالم رمی را میشندن مگر وعظ و نصیحت کنن. مرجع تقلیده اما وعظ و نصیحت نیاز داره. اصلا هم گله باید بریم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام یک روزی صحابه خود فرمود گفت مرا نصیحت کن. امام علی علیه السلام را گفت شما که همه را میدانیم نصیحت چی نیاز داریم؟ گفت نه، دانستن غیر از شنیدن است. چیزایی را که ما خود من میدانم اما چیزا را اگر یکی دیگه از من تذکر بده و مرا تو خلاصه وعظ و نصیحت کنه خیلی اثرشی بیشتره. انسان غافل میشه، نفس انسان دچار غفلت میشه. لذا انسان نیاز داره که هر از چندگاهی تذکرات اخلاقی انسان بشنوه. دیگه انشالله طرف از نکته قاریان عزیز توجه بدن. دیگه ما بازم تشکر منم از قاریای عزیزی که از خود پاکستان هستن، واقعا خیلی زیبا تلاوت کردن. و همچنین تشکر خاص داریم از مهمان گرامی از خودمون استاد حسن مختاری. انشالله ما دوست داریم که استاد را زیاد زیارت کنیم. انشالله دوستا هم ترتیب بدن که هر سال استاد باید و برای دوستا و عزیزای از اون کسا برنامه بیدن و اینها را قد از خودون خاطی که اینها را تربیت کرده پیش مبره انشالله. دیگه زیاد ما مصده اوقات شما نموشیم. الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.